हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी एवरी। तो पे आज आम देखा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो तुम मानकर कंपलसरी सब्जेक्ट रही एसी ओडिया। तो यूनिट 4 रु 2 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आम आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम में बहुत लाभदायक हे। तो देख प्रथम प्रश्न रही फीचर क्या कहते। फीचर क्या कहते इंग्राजी फीचर शब्दटी मुखमंडलर अंश अर्थद्योतना प्रकाश करते। मात्र आधुनिक जुगरे जेकोसी आकर्षणीय संपादनर सविशेष विवरणी मन छुआ शैली परिवेशित आलोच्य साधारणतः फीचर रूपे विवेचित होते हैं। आविधानिक दृष्टि रूपक शब्दटी होची एक तत्सम शब्दरूप निज अंक सम्मान यार सृष्टि। अभिधानिक अर्थ है आकृति। तो देख इंग्राजी फीचर शब्दटी मुखमंडलर अंश अर्थद्योतना प्रकाश करते हैं। मात्र आधुनिक जुगरे जेकोसी आकर्षणीय संपादन सविशेष विवरणी मन छुआ शैली परिवेशित आलोच्य साधारण फीचर रूपे परिवेशित होते हैं। बुझेगा। नेक्स्ट फीचर विषय वस्तु किपरि हेबा उचित। तो गोटे भल फीचर लिखापी भल विषय वस्तुर आवश्यकता रही। विषय वस्तु मनोनीत होगा पर तत्संपर्कीय तथ्य संग्रह करने निहाती जरूरी। संगृहित तथ्य प्रमाणिक होगा सह विश्वसनीय होगा उचित। बुझीगला। तो फीचर विषय वस्तु। नेक्स्ट रही देख फीचरटी कहीं शिक्षाभित्तिक होगा आवश्यक। तो फीचरटी संयोजित तथ्य और तथ्य पाठकर अज्ञाता को दूर कर सहायक होते। फीचरटी पढ़ी सारा पर पाठक जेभली नुआ कथा जानिबार सुजोग पाइब से प्रति लेखक सचेतन रहा उचित। बुझेगा। नेक्स्ट व्यक्तिगत विवरणात्मक फीचर क्या कहुए। तो प्रख्यात व्यक्ति मानकर व्यक्तिगत विवरणी को फीचर भाव प्रस्तुत करा जाए। प्रख्यात व्यक्ति मानकर जीवन और कार्य को नहीं फीचर भाव प्रस्तुति करें ताहा पाठक स्वीकृति लाभ करते। तो प्रख्यात व्यक्ति मानकर जीवन और कार्य को नहीं फीचर भाव प्रस्तुति करें ताहा पाठक को स्वीकृति लाभ करते मन छुआ करते। बुझेगा। नेक्स्ट संस्कृति एवं मनोरंजन भित्तिक फीचर क्या कहते। संस्कृति फीचर गोटे संस्कृति विषय भल भाव गवेषणा करा तार विभिन्न सांस्कृतिक दिग विषय आलोचना करा जाए। देख संस्कृति फीचर गोटे संस्कृति विषय भल भाव गवेषणा करा तार विभिन्न सांस्कृतिक दिग विषय आलोचना करा जाए। एथि सहित लोकों मनोरंजन उद्देश्य सिनेमा यात्रा खेल कसरत प्रभृति विभिन्न माध्यम उपरे आलोचना करा जाए। बुझेगा। नेक्स्ट रही देख शिक्षाभित्तिक फीचर संबंध में आलोकपात कर। 6 नंबर। तो शिक्षाभित्तिक फीचर संयोजित तथ्य और तत्व पाठकर अज्ञता को दूर कर सहायक होते हैं। फीचरटी पढ़ी सारा पर पाठक जेभली नुआ कथा जानिबा सुजोग पाइब से प्रति लेखक सचेतन रहा उचित। नुआ तथ्य ज्ञान वृद्धि करवा तेणु फीचरटी शिक्षाभित्तिक होगा उचित। बुझेगा। तो परवर्ती प्रश्न रही देख फोटो फीचर क्या कहते। तो क्रमिकता थिबा किछि फोटो माध्यम समग्र भावटी को फीचर माध्यम परिवेषण करा जाए। क्रमिकता थिबा किछि फोटो माध्यम समग्र भावटी को फीचर माध्यम गवेषणा करा जाए। दरकार पड़े एथिरे किछि फोटो कैप्शन बा फोटो आख्या लिखि दि जाए। अन्य प्रकार कहवाक गले फीचर चरित्र रूप होछि फोटो फीचर। क्लियर। नेक्स्ट मानक स्तंभ क्या कहते। तो मानक स्तंभ संपादकीय बोली एक मुख्य स्तंभ किंतु यार स्थान संपादकीय तले साधारणतः संपादकीय तले एक स्वतंत्र शीर्षक भाव में यह प्रकाश पाई था। केतेक खबर कागज यह संपादकीय पृष्ठार उपर डाहाण कोण स्थान देता। संपादक पत्रटी यही स्थान लिखिले प्रख्यात साहित्यिक सुरेंद्र महांती शेष स्तंभ शीर्षक। क्लियर। नेक्स्ट रही देख स्तंभ क्या कहे। तो जनसाधारण सामायिक राजनैतिक अर्थनैतिक तथा सांस्कृतिक विचारधारा घटुवा नूतन चिंता चेतना घटना दुर्घटना समस्या और विशृंखला ठारू आरंभ कर इतिहास दर्शन और विज्ञान पर्यंत जेकोसी विषय वस्तु केन्द्र कर बौद्धिक विचारशीलन पूर्वक सुंदर शैली प्रकाशित होता रचना गुड़िक हूँ स्तंभ। तो देख जनसाधारण सामायिक राजनैतिक अर्थनैतिक तथा सांस्कृतिक विचारधारा घटुवा नूतन चिंता चेतना घटना दुर्घटना समस्या और विशृंखला ठारू आरंभ कर इतिहास दर्शन
ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରନଶୀଳନ ପୂର୍ବକ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଟିର ନାମ କ'ଣ? ତ ସମାଜରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ଅଣାକାର ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଝିଟିପିଟି କହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ମନମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଣାକାର ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଝିଟିପିଟି କହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, କାହା ଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଟି ମାତୃଭୂମି ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥିଲା? ତ ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବୁଲା କୁକୁରର ଝୁଲାମୁଣି ମାତୃଭୂମି ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥିଲା। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସମୂହଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥା ତା'ର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବା ଆଦୃତ କରାଇବାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଆପଣା ତାହା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ତ କ୍ରେତା ମନକୁ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭନ ସୃଷ୍ଟିପୂର୍ବକ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବାର ଅଭିନବ କୌଶଳ ହିଁ ବିଜ୍ଞାପନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ, ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟୋର ସମୂହ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋର, ଲୁଗା ଦୋକାନୀ, ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଠାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେହି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ତ ଦେଖ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଠାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେହି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଜ୍ଞାପନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରଯୋଜନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣ୍ଟନକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରକାଗଜ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାପନ। ତେବେ ଦେଖିବା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଉପଭୋକ୍ତା ସିଧାସଳଖ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଜାଣି କ୍ରୟ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ହେଉଛି ଶେଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ବା ସେବାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଉଠେ। ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି, ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଖବରକାଗଜ, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁ AC ଓଡ଼ିଆ। ତ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ଯାହା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।